Kajing ai kublai pi aga kerteng gajong Jesu bau trai. Yang semua habiang pi syakaniga jinghikai ye kaktian jong blai hakaniga janmet jong niga sngi kabamenta. Men hakaniga tayo ni kren ye kaniga bental ka baat ka jingyo ipau uyonis yau kunu breu nilai kren chpan kiding penyang syarap nilai keren Jepang ukunu breu, bat hai kaniga jamit ni nyepet ye kaniga mat kabalai. Kumnu kaniga jinyu ipau kala kata ya unong yu ipau. Bat kata kaniga benta kabangin ye keren hai kaniga jamit kamat kabalai jong kaniga benta kabaa. Hakadakot Kagalanong kabaningkong katakot kabakan nyo kaong kumne. Bat haba ngalayo iyo ngalakalon sebab haki kejap jong kum ubayap. Bat kani ka jingkta jong kani ka jingyo ipau ya unong yo ipau. Haba yo ya ublay. Ndon manu bala ban yeng haba yu yo blay ka jing yo ipau yo blay ka jukta ya unong yo ipau hakirukom baper ka balong kum kadak jong ka jing pendem bat ka jing penrit jong uta ubayu hakmat jong tau blay ubau uyo Ngipuli nagaktin ka jong blay, haka kitab isayan riu arlay, kiserap kitab lagi hakmat utray. Nang tau jub ulenyar, habaw layo ya utray. U Isaya ulayo ya ka jinglong tengit, habaw layo ya utray. U Ezekiel habaw layo iya ka buram utray ulah habdem dalam kekmat. U Daniel don borsyu uyok tiak lingai da peluk kekmat syaka kendo habaw layo ya utray. Bat kini baru kilong kijingkta jong kinong yu ipang habak yu ipang yu try kabalong kung kadak jong ka jing burom bat ka jing snow kentang pakilawan siyam na ka kitab jing penpau na kiniki benta harum ya ka jing penpau jong kibriu habak ki don hakmat jong ublay jing penpau saw shipo santra nyo katway kat kendai shipo arpuar pra. Bat habu Yones ulayo gani ka jing ipau uru ula kelong kumubayap ang kaktin ka jong blay bat nda ula kelong kumubayap utray uba ula bu ya kakti kamon jong halor jong Yones. Kata bakat nyo ong uti ulabu ya kakti kamon jong hanga. Kadak jong ka jing ay ya ka ikhtiar bakabor. Ihababu ya kakti kamon ka penpau ya kadak ba utang uba uyui uay ya ka ikhtiar bat ya kabor. Nang ta susu ulayo asnawru ya kini ki jingkren tiba ong ya uda ong tu wat syeptien kini ki kentien tiba ujisu juyai kren nakapor syakapor ya ki senran uyo anes kumuwain na ki senran jong try ulayo asnaw bat ula juyo asnaw ya kini ki kentien tiba ujisu ujong Wat syeptien. At kini ki long bandang pensisya susu. Ba uni uba uyo ipang.
Umday uno uday u Jisu uba ulabot. But hadin jong kani ka jingle kay ka bajang. Uneu kunu brio ulapen itu yalade. Hi haba u try u ai ka jing itu pau. U ai ya ka bashay. Kwa ban bu ya kinong yu ipau ha ka jingdum. Lani ha ka jingbom smutu. U kwa ba kita ki ba yu ipau kinyo ya ka jing shay ka bashay kadar. Uay uniu ba ay ki jing ito pa. But hang ni ru uniu kunu brio bo yonis uyo i. Anda ulayu i ka durga darga bakum ka tu ka bangilay kren na nakatayo. Mentapat upen itu ialadi. Ka tekot ka bakat nyo bat ka bakat pra ka on. Ngalong mga ubaningkong bat ubakat do. Bat uta ubaim. Bat ngala jalong ubayap. Ti hakmi ngalong ubaim si kibom jukut. Kata ketika jumpa itu, kalau lebih baik ketika dekat ke bakatnya bakat pra, penat ia kikerteng kiba uneu kun ubriu upen itu ialah dia. Bat usdang dek kerteng kaba ong ngalong. Ya haba keren Jepang ketika ketien ngalong, kapan kan mau ya kei kaba Moses ulayo asngau ya ke kerteng ke jong ublay ha ke kitab Exodus kelenong kebalai dekat sao kabaon bat ublay ulaya tu ha Moses ngalong bangalong ula ongru kumni men ong ha ki kun Israel ngalong bat hangiru unu kun ubriu usdang de kani ke jingpen itu ngalong kabaumut bangong bangalong ublay ubadablut ngalong ublay ubasensyar bat ubabablut baro hau ngalong ublay ubalalong ubadanglong bat ubanyaylong bat kata ketika jing smutu kabaret kabangi smutu ia kena ketien ngalong kakeren Jepang nu belai ubang dan shu uwaipat na Lord Jogu. But uniu kunu brio mentau stang ban batai ngalong way. Ngipuli ke gospel ke jong Yohanes ukren Jepang gitu ki jinglong jong Jisu ong ngalong hangiru uniu kunu brio wanra na kini ki ba Yohanes ulatip lupa bat kabaningkong uong ngalong ubaningkong bat ubakadu lani u alpha bat u omega lapendon kam sausin ya kini ke kerteng sausin lapendon kami kini kerteng hak kitab jing penpau kalenong kabaningkong dekat ke prabat kat nyong kalenong ke arpuwe dekat ke benriu kalenong ke arpu ar dekat ke kat lai bat kini ke kerteng ke keren Jepang jong ublay lani unu kunu brio baulong ka jing sedang baro ka day na bat ka bakunru ka day hau ublay udon ya ketien ka baningkong bat ya ketien ka bakadu ha ka history jong ka pertay bat day na mar kata daw hangniru uno kunu brio uong yu Yohanes na long ubaningkong bat ubakadu lani nga long alpha bat omega hanga nga don ya kabon ki baro kisdang na nga but they hanga baro ki kut. Tapi puli ke kitab jong Isaya kalenong basaw-saw do kabanriw ko ong kumni uong utray usim Israel but unong siuspa jong utray kipay na ubalong ubaningkong but nga long ubakadu but na Lord jong nga don blay show. Kata ketika Isaya uong kalenong basaw-saw dekat kabanriw. Kaba
ke kerteng ke bupen itu ialah dia ngalong ubaim. Ngalong ubaim. Haka testament ke barim lapen don kam khat san sin ye ke ni ke kerteng bat sau sin lapen don kam haka kitab u Daniel ke lenong ke besau lai busau Henriu arpo bat arpun riu bat ke lenong ke bekat ar ke dekat ke benyau. Haka testament ke beri kemai lapen don kam ye ke ni kerteng ngalong ubaim kat sau sin. Bat riu sin lapen don kam tang haka kitab jing penpang. Iwei kat pra sau kendai bat chipau san kat sau chipau riu bat kat san nyo. Kani ke kerteng ke keren chupang ublay ubaim. Ke keren ru chupang ublay ubalong ke jingim. Kumu Jisu on na ubalong ke jingim. Ke keren ru ba uni ukun ubriu uday utelong jong ka jingim ya baru. Ba katay kadi ka jingmut ka ba kadi ka kerteng ngalong ubaim kamut. Kabalay ka kerteng ka ba ukun ubriu upen itu ialah dia wong nga ja long ubayap. Nga ja long ubayap. Bat ka jingmut jong kadi ka kerteng kamut ban pensisya ya uyonis ubayo iye ketika jingi pau ba uni ukun ubriu uday ujisu ubala syayap halor jong ka dingna uni ukun ubriu kwa ban ai ka jing syai ka ba syai kadar yo yonis ba uni ukun ubriu uba meyo ipau uday uway pa uday uni ujisu uba me malabut uba lakiu halor ka dingna ubala syayap halor juga dingna ubala shim ye ka dur juga jinglong briu ban penpongu ialah di hadu ka jingyap juga dingna ka bau pol ha ka siti siki Filipi kalau nong ka baar ka khat ka sam hadu pra uyatu ye ka ding ka kerteng ka basau ka ba uneu kunu briu upen itu ialah di wang ngalong ubaim sheki bom jukun ki bom jukun. Umul banong ngala job ye ka jinya bat ka jintet. Dan syu menu balaban bat ye nga. Bat ngaim sheki bom jukun ki bom jukun. Umut ban pensyairu hau yonis bangalami bat im sheki bom jukun ki bom jukun. Ke kitab jing ben pau ganong basau kendai san khatlai Hebrew nyo abusan ke keren Japan jong ublay ubaim na bom jukun sya bom jukun. Kekerteng ke besan ke bau penpau hau yonis wang ngadon ken ki shabi ka dujok bat ka jia andau la penitu ialah dia wei ulong mentau ya tu bat hau yonis ku yonis ngadon ken ki shabi ka dujok bat ka jia ka dekat ka bakat pra Habang iyong shabi, kataw ya kabor, banpli, batkang ya kajingkang. Nang taru kataw kadegadan, jong ka ikhtiar bat kajinglong terai. Hababat yu shabi, utaw babat yu shabi, kamut kapenpal, ba ulong terai. Bat hanya unukunu beriu, ukwa ban pensyai, bangang ngalong utrai,
ngabat banga ngadon ka bor ban khang bat ngadon ka bor ban pli la ke kitab jingkun pa ko nong ka lai de khat khat nyo ko ong uta ubadon ushabi jo u David uta uba pli te unu ru khang bat u khang te unu ru pli u Isaya ru hakal nong ka ba arpuar ka khat ka ba arpuar ong bat ushabi ka yeng u David ngan bo halor ka terpeng jong u bat un pli te don u ba khang bat un khang te don u ba pli ba kata ka dei ka bor ka budon kata ka dei ka ikhtiar ka budon ba unu khunu priu on ngadon ushabi ya ka dujok bat ya ka jinya ngadon ken ki shabi ka dujok bat ka jinya habakran ke ka dujok hangi lapundon kam na tin Hedis ka badai ka tin Greek bat kani ka jingmut jong tin Hedis ka dai ka jakashong jong ka mensim tinong ya kam dai ka dujok kumangi islutu ka jaka jong ka jingsha penshitong ka jaka jong ka ding hangi la ong ba ka dai ka Hedis ka bamut ka jakashong jong ka mensim kinong yang ingin na paisha ka tin jong blay kaya tu ingi ba u Jisu la lehyar sha Hedis hadir ka jinyap bat shwa ka jinglipat jong u pipuli ki gibentan ka tin jong blay kaya tu egata kam ki apostol punyo bat lifeway iway Petros sound real Ephesus sound proud shipo kaya tu ba utray hadin jong ka jing yap jong u bat shwa bu mi pa lali ban hiar siya ka ni ka Hedis ka jaka shong lani ka jaka ka ba kumunsim kinong yap ka don bat din naman kata ha ka jingkla ka jingek ki apostol ani ha ka apostol creed ru ni puli ya ka ni ka baong nangit ha u Jesus Christ la saknar pnayu ulayap balatep ulahyar shikiriu ya ulahyar sha Hedis but hangi unu kunu priu on ngadon yo shabi jong kani ka jaka but ka thoru ya ka jingjok jong Jisu ya ka jinya bat ka jingtep haba ong ngadon ka shabi ngadon ka bor kamut ka thau bo Jisu udon ya ka bor jong ka jingjok ya ka jinya bat ka jingtep ka ikhtiar ka bor bat ka jinglong try ya ka Hedis bat ka jinya Hishwa ba u Jisu un job ya ka jinya bat ka jingtem u saitan dei u ba bat ya ka ni ka bon rementau Jisu on ngadon yo shabi ka bor bat ka ikhtiar jong ki e baro ki don hanga because you don't look at kom smutu ha ki du por ba ka jinyap ka don ka khardop the people ling ni gibentana ka tin jong blay sam khandai khatlai sam chispa nyo khatra Isaiah lai pu pra shipo Matthias khat riu khatra ka don ka kom smutu ba ka jinyap ka don ka khardop ba na mar tak daw don kam shabi ban pli ba kum bangalong haka shiki shiki Hebrew ar khat saw kaya thu yengi ba shwa ba u Jisu un job e ka jinyap bat e ka jingtep ubadon ka bor ka jing penyap uday usaitan bat nda u khonu breu ulada penyitu ya lade kay bat ka ba u hukum ya uniu nong yu ipa ukunu breu on ya Yohanes
melayu I bat itu yo kuno brio mela pendem hakmat jong melayo ye ka bon bat ke ikhtiar bat ke ai ka ba mede men le mentah tu tho namar kata tu tho ka khat ka khat kan dai pi ha bo bleu ai ke ni ke ji I pau yo honest but ha bo honest la I ni ke baro ke ai pak ka ba u bleu kwa yo ke ai ka ba u try jisu kwa yo wong ku honest na hukumnya ni hadin memelayu I kini ke baro tu tho ye ke tho ya ki ru ki ba melayu I kata ke hukum ka baningkong ka ba u kunu brio ba u yones u yo ipa u hukum you wong tho ye ki ru ki ba melayu I ka ba mut ka jinyo ipau yo kuno brio lenong banko but they never kata kada u yones u tho lut baro ki baro ki bo yo I namar ba ka dei ka ba u ta u ba u la yo I u la hukum yo to tho kum ba u la yo I kum ta u tho namar ka dei ka hukum ka ba kuno brio u ba u yo I u hukum yo ka ba ar ka ba u Wang tho ye ki ru ki balong kamut ki jinglong jong ki nyo ki balang ha ka por u yones ngin sepe kini ki de ki jinglong jong ki balang ha ka por jong yones ki balong ha ka por ka ba memedon tho e kita kalau nong ka ba ar ba ka balai yones tho ngan sepeni tho ye ki kumba ngan peti hame ki jinglong ki nyong ki balang ha ka por u yones bat ka balai wong tho ye ki ru ki ban salong hadien kalau nong wa sao hado ka ba tho ye ki ru ki bangan sepeni ki baro ki ban salong ki jingja baro ki ban saja tho ye ki but they never kata kedau ngila ban ong ngila ban puli ke kitab jing pen pau hakini ki lai kali ki jing pia hakini ki lai kali ki jing pia ki jing long hakapor ke jong ki jing long ki bau yon su yo I yo kono breu ki jing long jong ki balang hakapor jong yones but ki ban sa jalong ki ba utrai un satun pau hau yones but kita ki baro ki ba don ha ka kitab jing pen pau ngidang ye kren tang ya ka benta ka baningkong ka ba kren japang ka jinyo I u yones yo kun u brio ngin sai kren ya ki ba ja ha ka por jong yones but ki para bangai kabenta ka bangin sai kren kabenta ka balai ka bangin sai kren ka dei ka kubor che ki nyo kali ki balang kalenong ka a mat ka balai ka ni ka dei ka benta ka bangin sai kren ha ka ni ka tayo ka banwan ngin ya sedang ye ka dei ka benta ka balai ka ba ki thu ingi che phang ka kubor ka ba khun u priu ai che ki ni ki nyo kali ki balang to blem kurku ye pi baro ki ba snap ye ke ni ke jingikai ha ke ni ke jammet tat hadu in de shempat ha ke ni ke tayo bonwan ublei ulri ublei sumar ye pi ubai nakam ta ka borom chu amen